and to have fellowship with our brothers and sisters. Lord, we welcome the Holy Spirit, God, who will be our teacher this morning. And Lord, open our hearts of understanding, Lord, that your word will encourage us, transform us, and even inspire us, Father God. So Lord, we pray that all of share the message about life lessons that we can learn from sa mga inuntang na mga popular na mga characters sa Bible. Okay? But this morning, I limit it to the characters of the Old Testament. Kung apelon pang New Testament daghan kayo. In fact, sa Old Testament, wala daghan nini kung wala pa na ko i-appeal. But probably, next time, I will include those na wala ma-appeal ng kapuntagon. Honestly, last week, I was browsing Pinterest. You know Pinterest? And while browsing Pinterest, I saw mga post dito about characters sa Biblia. Okay? So, as I read it one by one, I noticed that these photos, I can make a sermon out of this. Okay? So, hindi makita ng mga pictures are taken from that Pinterest that I saw, so I made a sermon out of that. So, life, you have to buy a bigger generator. Okay, i-aircon man ko, no? So, palit ko tagdakong generator. We have already another property. Okay, so Scripture is God's breath and is useful for teaching and rebuking, correcting, and training in righteousness, so that the servant of God may be thoroughly equipped for every good work. Okay? So all Scriptures are God's breath. Meaning, you a little gift. Okay? Probably we will give you 3 pieces of Ganda soap and mga magnesium oil nga para sa lawas. Okay, let's proceed. Okay. So, according to Paul, for us to learn, for us to be trained, correct, and rebuke. Now, I remember, many years ago, Brother Rolfo Salunga asked me, Pastor, ano kung ibutang pamanggod sa Biblia nga si David na napaw kang Bathsheba? Ano ba mong gisulat sa Biblia nga iya pa kung ipapatay ang bana ni Bathsheba? You know, it took me a few seconds to answer Brother Rolfo. I told him, Brad, it's there for us to learn para makakatod ta. Kadili na ito buhaton ang gibuhat ni David. So everything written in the Bible has a purpose. Okay? And it's for us to learn and to glean lessons from them. So we will start with Noah. Okay. In Genesis chapter 6 to 7, maunay story about ni Noah. Okay. Noah received instruction from the Lord to build an ark. Kaso lang, dito siya nag-build og ark sa bukid, layo sa dagat. Okay? And then, giinan siya sige pagwali dito, ina mga tao nga doon ay moabot nga dako nga lunok, pinagi sa ulan. Ang problema kay ang mga tao o si Noah, ignorante kung unsa ang ulan. Kaya ining panahon na wala pa may ulan. Gikan ni Adan hantod ni Noah, wala ay ulan. Ang earth is sustained by God, pinaagi sa mga yamog. So pag iyong Noah nga, pag hinulsol mo, kaya di mo hinulsol, maabot ang dakong lunok tungod sa ulan. So Noah was a person nga
Grabe ang iyang pagtuo sa Ginoo. He obeyed God in the midst of extreme contradiction. Ano man, asa mo ka kitag tao magbuhat og barko tuas bukid? Sa humag ni mo himo imong yayungan pa imong dagat. And the people doesn't know what is slave. That's why gikatawan si Noah. And I believe Noah struggled with some doubts. Okay. Kano man, he preached for 120 years. Imagine mo yun, nagwali siya, gabahin sa paghinulustol o umaabot na luno. 120 years. Di ka mo kuno. Pawalihon mo, umaabot nga luno. Tingali 1 year pa lang undang na mo. But Noah never stopped warning the people about the flood for 120 years. Grabe nga pagtuo ni Noah. Okay? He overcome doubt. He believed in God's faithfulness. Okay? Make sure tingali karon ang sa lesson na itong makuha ni Noah. Probably ito na mo yung mga tinguha o mga pangandos kinabuhi. Doon na mo yung mga pag-ampo nga inyong gihalat sa Ginoo nga hangtod ron wa pagyud ni abot. Is that true? Amen. Tingali sinati na mo og pagduda. Tingali wala na madungog sa Ginoo ako mga pag-ampo. But remember this, make sure you have to hold on to your faithfulness. Okay. Kaya ang Ginoo matinud-anon, unsay iyang gisaad, iyang tumanon. Ningon ang Book of Numbers, ang tanang saad sa Ginoo, iyang gituman. Walay usa nga saad nga wala matuman. Now, no matter how long it will take for your answers to arrive, just hold on. Okay? You need to overcome doubt. Just like Noah. Okay? For many years, he overcome doubt. So, ningon diri sa atong picture nga, stay obedient even when others doubt. God always keep His word. Di ba ko, daghan mo giampo sa Ginoo, daghan mo gipangayos Ginoo, hangtod ron, wa pa ninyo madawat. Just like Noah, hold on. Pabilid sa inyong mga pagtuo diha sa Ginoo. Next, areta ni Abraham. Abraham will tell you, God's timing is perfect even when it feels delayed. So si Abraham, we know that Abraham is known to be the father of all and the father of faith. Though he faltered by trying to help God fulfill the promise, but his faith remains steadfast. Okay. Ang sipiyat lang ni Abraham is natak-an siya hulat. Pagdawat nila sa sugo sa Ginoo nga, bingon nga, Sarah will have a son. After a few years, wala kahulat si Abraham o si Sarah. Ilang gitabangan ang Ginoo nga ma-fulfill ang saad. Naningon si Sarah sa iyang bana si Abraham, dulog nga to kang Hagar para makaanak ka. So, they're trying to help God fulfill His promise, but dili na mahitabo. Because it was God who made the promise. It was Him who will fulfill that promise. Dili ang tawag. So, it doesn't mean that Abraham is the father of faith. It doesn't mean nga dili na siya mapakyas. Mapakyas na gyapon si Abraham. In fact, many times si Abraham napakyas. Ito sa Egypt. Okay? He committed a half-truth o half-lie. Ano man, ningon sa kang Sarah, pagbot na to si Egypt, naganimutan na mag-unsa ta, inang magsuon tang duha. Correct, dili? Correct.
Half-sister man niya si Sarah. So, igsuon sila. Okay. But iyan ang giingon, kay nahadlok si Abraham, nga patyo niya sila sa mga Egyptian. Okay. So, si Abraham, na siya mga kapakyasan sa kinabuhi. But still, he remains to have a steadfast faith in God. Okay. Hantod nga, niabot ang saad sa Ginoo, hindi ipahalad po niya ang anak nga si Isaac. Wag gyapon magduda si Abraham. In fact, ningon ang Book of Romans nga, si Abraham nituon nga bisan tuod o mamatay ang anak, banhawon na gyapon sa Ginoo. So, grabe ang iyang pagtuo. Okay? So, ang iyang kwan ini, kanyo ningon man sa Genesis 18 nga, pag-ingon ni Abraham, pag-ingon ni Lord kang Abraham, your wife will bear a son next year at this time. Naminaw man si Sarah. Nikatawa man si Sarah. Niyo Sarah, ay, wala ko ko'y chance. Kaya 90 anyos na ko. So, nagkadungog man ang Ginoo ni katawa si Sarah. So, niyon ang Ginoo kang Sarah, your son, you will name him Isaac. Because the name Isaac means laughter. Ikatawa man si Sarah. Okay. So, even though it was delayed, it was still within the perfect timing of God. Now, there's a verse in the book of Isaiah, nag-ingon nga, when the time is right, I will make it happen. Okay. Tingali, wala pa nimo nadawat ang imong gipanghayo sa Ginoo because this time is not yet right. Just trust the timing of God because His timing is always perfect. It is not delayed, it is not advanced, it is always perfect. So, I know it is hard to keep on waiting. Sayon man ang magulat sa saad sa Ginoo. It's not easy. Okay. It is not easy. But the book of Psalm give us a clue on what to do while waiting for God. Ningon ang book of Psalm. Wait for the Lord and do good. Samtang magulat ka sa Ginoo, do something good. Ayaw sige mukmuk, ayaw sige panangpiling, ayaw sige huna-huna din na. Do something. Make yourself busy. Leave it to God. Okay, once God made a promise, He is going to fulfill it not on your time, not on your timing, but on His timing. That is why ningon ang Salmo nga, while waiting for God, do something good. Ano ka parang nato usahay, kita sabi nang nagulat ka, wala tayo gibuhat kasi kinatang kahulat. Wala ka nilingaw kasi kinatang kahulat. When you do something good while waiting, it will even strengthen your faith. And I believe it will even hasten up the release of your answers to your prayer. So, Abraham tells us that delay is not denial. It is just based on the timing of the Lord. So, doon naman ipangayo ka ron sa Ginoo. Just leave it to God. Just submit to His timing. Kay dili ko ka mahay. In the Bible, naatay gitawag na perfect will of God. Pero napatay gitawag permissive will of God. Kung perfect will of God, wala ko na problema. Permissive will of God, magka-problema ka. Example, Lord, ganahan ko kang sa Lord. Ganahan ko kung makita wapang asawa, Lord.
niya gahulat na ka, wapa mang yun. Nung one time, niya ni aging gwapa, nangapi ka, niya ay ni aging gwapa, natukhan ka sa imong iinong kape, kaya na bihag ka siyang kagwapa. So, nahibuat ka usa ka butang imong gipangasawa to. But, naminyo mo. So, naminyo na mo after 2 years, nangapi mo duha, nanapoy ni aging gwapong gyapon. Ya, this time, imong kasing-kasing mo na muguwa sa imong dugan. Sa maon, nakayo lang, kining bayhanan mo ay tay perfect will sa Ginoo nako. Ini sa Ginoo bitaw, kana tabayhan na akong perfect will nimo nya wa mo ka nagulat. Unang nisitol ka sa permissive will. O nakasawa pa to siya, pero dili perfect ka. Gasa gikan sa Ginoo. Okay, wa man siya magulat. Kung masigit ang apuramin soon, magka-problema na yun ta. So just leave everything into the hands of God. Okay, Abraham, Job. Si Job gitistingan sa Ginoo. Job was tested by severe trials and remained steadfast in his faith. Okay? Job is introduced as upright and blameless. Muna yung description sa Bible ni Job. He was upright, he was blameless, and deeply devoted to God. Now, tungod ni ini, Satan was so angry kang Job. Yang giadto ang Ginoo, yang giniingnan ang Ginoo. Si Job, imong gi-prosper, imong gi-bless tungod sa iyang attitude towards imo. Siya ang bitaw. Siya, pero imong kwaon ng imong panalangin niya, atong natawon o musimpa pa ba siya, nimo. So, ningon ang Ginoo, sige, you try Job. Pero ayaw sekpat siya. Lihok din si Satanas. Okay? Unsay unang gibuhat ni Satanas sa kinabuhi ni Job? Gipatay niya ang dili pa mga kahayupan ni Job, pila kalibo ka mga camel, mga baka, mga karniro, purot kamatay in that single day. And late in that day, ay ang pulo ka anak gipatay po ni Satanas. Pinagi sa murag nahugno ng katong ilang dakong warehouse, nangamatay ang pulo ka anak ni Job. Igong nakabalita si Job nga nangamatay ang anak, gikurikong na po siya, gikan sa ulong ngadto sa lapa-lapa. Kung grabe nga, testing ang naagian ni Job. But yun si Job, Job will tell you, your trials may be great, but God's faithfulness is greater. Your problems may be great, but God's grace is greater. Amen? So, muto ningon ang asawa ni Job. Job, unsa pa may imong bihulan? Tunglohan na ng Ginoo. Tunglohan na ang Ginoo. So, unsa tubag ni Job? Ningon si Job si asawa, the Lord gave and the Lord has taken away. Blessed be the name of the Lord. Okay. And look at this. Your trials has some limit. Kung gisalayan ka na sa ginundag ka problema, naanay limitasyon. Yang giingnan si Satan, you can do anything on Job, but do not take his life. So doon na yung mga trials at bangon may doon. Doon na limitation. Doon na gihatag ang Ginoo ng boundary. You cannot go beyond this. Diha lang naman. Okay. So, listen. True faith remains even blessing are removed. Nagpabilin si Job nga, madadaanon sa Ginoo, taliwala sa mga kalisod o pagsulay sa kinabuhi. Gikuha ang tanan niyang panalangin. He was one of the richest man during his time.
After yang pagsulay, si Job permi na lang nagyaka sa abo. Mukuha siya kanang tipak nga kulon, iyang iana sa iyang mga kurikong, kuhaon ang mga ugang sa iyang lawas. A man who is devoted by God, karon nagyaka na lang sa abo. But he remained faithful to God. And because of that, God blessed Job. He restored everything ngadto kang Job. He even restored the 10 children. Nagkaanak na po siya usog. Okay? So just hold on. Remember, ningon si Job, your trials may be great, but the faithfulness of God is greater. Okay? Sunod. Wala na ko gi-appeal si Solomon. Nilakpit akong David, pero balikat ako ng David kay ako kay na Solomon, David, Elijah, Elisha, Joshua. Muna yung mga wala na ko na-appeal, pero ako rin ang balikat. Panday. Joseph. Joseph will tell you what are meant for evil, God can use for good. Okay? In Genesis chapter 50:20, muna giingon ni Joseph kini, what other meant for evil, God can use it for good. So God has the power to reverse any evil thing the devil throws against you. Any bad thing or evil things the devil throws on you can point you to your purpose and destiny. You know what? Kung wala siya kaagi ito nga pagsulay, dili mo fulfill ang saad sa Ginoo. Okay. Dili plano sa Ginoo nga maglisod siya. Walay plano ang Ginoo nga itambog siya sa pit. Walay plano ang Ginoo nga mapreso si Joseph for more than 10 years. Okay. Pero that was the circumstances sa kinabuhi ni Joseph. So God used it for good. It was, even though his 10 brothers meant it for evil, God permitted it to happen and turned it for good in behalf of Joseph and on his promise sa life ni Joseph. So kung wala mo abot si Joseph sa Egypt, dili matuman ang plano sa Ginoo nga Joseph will save the whole world from famine. Kung wala siya nahimo nga prisoner, dili siya mahimo nga prime minister. So everything was orchestrated by God. Okay. Sa plano sa dautan, gigamit sa Ginoo para ma-fulfill ang maayo. So right now, if there is somebody in sa inyong kinabuhi who is planning evil against you, probably gilibak ka, gidaot ka maayo ron, tumutungo siyang istorya, kabahin nimo, ihilak lang. God can use it for your good. Okay? Nautan man ilang intention nimo, pero God can use it for good. Now, let me give you an example sa akong life. After graduation sa CPU sa Iloilo, I applied for a job sa government sa Negros Oriental. So we took examinations. We were interviewed, and I know asa ko dapit. Okay. I know that I was among the top 5 sa resulta. However, ang nakasulod sa mga trabaho, katong wala nakapasama. Kay mga tao man sa mayon, ipasa ko San Jose, niya ko San Jose, wa ko dawata kay ganahan sa mayor katong iyang tao nga bisag dahambong mo ipasulod. Abot ko banhuyod mo oras gihapon. Ipasa ko kanlaon mo oras gihapon. Mayor mo magbuot bisag wala ka pasarang
ilang mga tao. So at that time, ang governor, akong iyuan. Ikagang mama, si Lawrence Davis. Yung kong, gamitan na ay ni o politiko, akong inan tong provincial manager. Gamitan na ni politiko, sir, sige kayo, ate kong Tito Lawrence, reklamo ko. Yung siya, ayaw. Kaya mangita ko paagay para ma-solve yung problema. And you know what happened? Wala ko gi-assign o municipality. I was designated as the provincial coordinator for community development and provincial trainer. So every municipal na assign staff, all of them are under nako. And then not only them, including mga municipal engineers, mga municipal population officers, okay? They were under me. So, ang story is this. Their intention is evil. Wa ko makasulod kay isang hagbong mo kay pasulod. Dili mo itong nakapasar. But God meant it for good. Kay kung na-assign na ko sa usa ka lungsod, asa man yung ma-assign ka sa lungsod o niakas provincial. Okay. Ako pa yung mag-train sa unas mga provincial board members. Dili ba na mas taas? So, what is meant for bad, God meant it for good. Okay. So, sige lang, o wala mo makauyon, naaray pa maagi ang Ginoo. Okay. Si Joseph, 14 years nag-agwanta. Gwapo mo ni Joseph. Marami kami ni Rico kagwapo ini. Naibog tong asawang puti pa. May gani kay naminaw Joseph ni Rico. Hinihinay nagpakiwo-kiwo do asawang puti pa ingong Joseph. Si Joseph iyang kapunit iyang sandalyas ug dalagan tamas ginhawa. Si Rico magatudlo ito. Otoy, muna the best defense. Okay, mga laki ha. Muna the best defense. Unita ang imong sinilas, dalagan tamas ginhawa. Kaya mapagsurang-surang ka, sultihan ikaw, di ka ka-survive. Di ka ka-survive. So, napreso, kaya ako sir, and not a single day nga napakya sa Ginoo provide of food. And for water, you know how much water they need every day? 11 million gallons of water every day. Pangluto, pangilamos, panlaba. 11 million gallons. Translated into liters, that is 44 million liters of water every day. Ang sugnod, siyempre magluto, good ma. Kaya kita may buntog. Saan yung buntog kilawon? Magluto ko sila. I don't know asa sila kakuha sugnod. But with that number of people, you need at least 4,000 metric ton of firewood every day. Asa man sila nangahoy disyerto? Okay? Okay? Dili sila miitan. Dili sila magsigig pamaypay. Ano man, komportable sila kay ang panganod mo may muhatag na nag-shade on the day. So wala sila ma-expose sa init sa disyerto. And then the same pillar of cloud of the day will turn into pillar of fire in the evening. It becomes their norikoto. Ilan norikoto? Walay brown out for 40 years. Kita ganiyan, nag-brown out. Mag-camping sila. You know how big is the campsite needed for 4 million people? Let me give you the idea. To have a good campsite for 4 million people, you need an area from Valencia to Bais. Yeah. That's how
Usang kadaghan ang taon ni Kuyog ni Moses. And yet those people are bagulbulan, reklamador, gahig ulo, rebellious people. And yet, not a single day nga gipasagdan sila sa Ginoo. Wago sila pagutma. Wa sila lisod-lisura. Okay? So Moses, sakto na ngayong Moses, God will make a way. No? Asa man siya mangumprang pagkaon sa desierto? Asa man sila kuhang tubig? Katong bato nga nagsunod-sunod nila, I don't think nga katong nga bato mararag kadako og balay. It must be a lot bigger than the house. For the formation was like a river. Like a mighty river. So, ang bato, dako kayo. And then, ningon pagod si Paul, nga ang bato nga naghatag tubig sa mga desierto nga nagkuyog-kuyog nila. Kung mulakaw sila, ang bato mulakaw mo po. Kuyog nila. Muhunong sila, muhunong man po ang bato. Yan ingon si Paul, that rock was Jesus Christ. God will make a way. Even if there seems to be no way. Kung doon sa mga kadako na inyong problema, God will make a way nga masulbar ang imong problema. Just trust God. Salig lang sa Ginoo. Di mo niya pasagdan. Huwag ganin niya pasag dito mga reklamador, mga butan, mga gahing ulo. Kamu pa niyang butan. Ha? Okay. God will make a way. Si David will tell you, without God, no giant is too big. With God, no giant is too big to defeat. Okay? Without Goliath, there will be no David. Okay? David possessed a strong and deep faith in God that made him a giant killer. Kung walay higante, walay David. So welcome your giants in life. Kung na yung mga higanting problema, atubanga. Because out of that will come out a giant killer. Okay? Ikaw, face your giant. Sa among klase last Wednesday sa training school, I showed the students sa mga nagkalian ba ng mga bones sa giants. Okay? Na yung mga picture dito nga nakalian nga ang ulo sa giant, ang yung skull, pwede duha ka tawo musulod. Duha ka tawo, luag pa gani ang duha ka tawo. We are only talking of skulls. Ang ilang tawag ini, tindon man sa ning buko ka, ikastuhod pa ingon sila palapa, taas pa tawo. Pusti. Those were the giants nga nakita sa mga Israelite. Muna ningon sila, we are like grasshopper in their sight. Why? Hinaykan sila ka, dagko. Pulahi si David. Tungod siyang pagtuo sa Ginoo. Ganahan siya giants. Ano man? Ningon si David, galapanag ng agtang, di gyud ko musipyat ini, igo yun tungod siyang kadako. You know what? When you look at your problem, it is a matter of perspective. How you view your problem. How you see your problem. Si David, sayo na ning targeto ni kay agtang ini, lapad pas auto, igo gini sigurado. So, gwa gani kay Ginoo, tungos gidako, nangurog na ka. So, welcome the giants in your life. So that you will become like David, a giant killer. Okay? Si Leah. Leah was the first wife of Jacob. Okay? Jacob was so in love with Rachel. So, naningkamot siya serve ni Laban. For how many years? 7 years. Naningkamot siya, I will serve you, Laban. At the end of 7 years, let me marry your daughter, Rachel. So at the end of 7 years, wedding na. Karon, during the wedding night,
dito sa tulda, nahulat ang babae, ang bride. Pagsulod ni Jacob to consummate the wedding, he was surprised na ang babae dito sulod sa tulda, dili man si Rachel, si Leah man. You know what happened to Jacob? Yun sa niya ang iyang amahan. Di ba iyang gidisib? Halat man to si Kuan. Abraham. Ha? Si Isaac. Isaac. Nahalap man. Hindi siya kaklaro. So ang palangga ni Isaac, si Esau man, katong balhiboon. So si Jacob, he deceived his father, nagbutang siya ng balhibo sa iyong bukton para mamura siya si Esau. Kanya, manimaho ko siyang animal. Kay balhibo mo ito sa mga kanding ba yung gamit. So, ikap ni Isaac, simot-simot siya, oh, Esau, my son. So, Isaac released the blessing to Jacob. Dili kang Esau. Si Jacob was after the blessing. Munang iyang gireceive ang iyang father. Take note here, wala pa, nga mabot ang Jacob. Ningon ang Biblia, God, ningon ang Ginoo, I love Jacob, I hate Esau. In the book of Malachi chapter 1, nangalandong ko, ano man, Lord, you are the God of love. Why do you love Jacob and you hate Esau? Wa may nahimo si Esau dautan? Si Jacob dinoong deceiver, mo na imong higugma. So I did a research of that for probably 2-3 months. Then I came across a certain article nga ningon. The reason that God loved Jacob even though he was a deceiver and he hated Esau because of the fact, number one, Esau was more of the